Production, Makong Gimata, Ray Ray Betet, Stanley, Bibilio, John Paul Arangel, ikalima. Grabe mga pakpakan sa Expert Production, final hit. Makong Gimata, Ray Ray, Philip, Stanley Ninisa, ikalima, John Paul Arangel, Atay Supay. Grabe mga kaidol. Wow! Grabe! Pinawili-wili pa, pinawit. Okay mga kaidol. Expert Production, final net. Pero na Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Alright. Okay, Ray Ray Betet gabi na muna. Ray Ray na, ikadua, Makong Gimata. Makong. Ikatulo, Philip Bibilio, ikapat. Stanley. Kalima, John Paul Arangel. Okay mga kaidol, Ray Ray. Ikadua, Makong Gimata. Ikatulo, Philip Bibilio, number 9. 113, Stanley Ninisa, ikalima. Number 10, John Paul Arangel. Expert Production, final hit. Alright. Nagapunta tayo sa Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Araw ng Quezon, Bukidnon mga kaidol. Alright, motocross competition. Alright. Okay, Ray Ray gabon. Makong Gimata, Philip Bibilio, Stanley Ninisa, 113. Kalima, John Paul Arangel. Production, final hit mga kaidol. Araw ng Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Motocross competition, alright. Ray Betet gabi na muna. Followed by Makong Gimata, number 300. Sa lightning ng Bukidnon. Philip Bibilio, Stanley Ninisa, John Paul Arangel. Grabe ka mga power mga kaidol. Mga ludi, mga kaidol, alright. Motocross competition. Okay mga kaidol, Ray Ray Betet gabi na muna. Ikadua, Makong Gimata, number 300, lightning ng Bukidnon. Ikatulo, damang kayo ng Bukidnon. Philip Bibilio, ikatulo. Grabe lang mga power up.
subscriber sa Expert Production Pinalet. And follow and share. God bless all. Alright.